mari muterin kano sonin kan ko nan ado sonin kan mo gana khagum be go hayni ado khago tirin kana al Mauritania television ka ko kaga to mo be haqqati su ngana masalan tabi kit Allah subhanahu wa ta'ala ngana du una da daga ke ona mari mona masalan ta da barda gelli kebe masalan tabi khawga khilli o biro mo dinki wala lati ga ona mama gar linki ko tan ka ko yoga ka to din ta ko daga ke do mari mo haqqala faraqin domi Allah da sere war jogo yelenki gatina da khasa jagiti kuna tasima san kunten ta ata hana kayiti garin ta waru mari mu hakle faraqni domi ke lige baga tengana obira yankara ken kuna docteur na diga men kina ngando mari mu na meku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh odi mari mu chukku ñu rasu su khanta ibe suga tawra xebe anga tingra be anga hakitibe wala nyaga na subhanahu wa ta'ala su fuku giro jomu ina xaxani jomu ya wala gana jëm jiru do xasu ko man dondanga yo kempalle woyi telenka ke kunyanga no yinna warno imamana iga soni kan kanninga iga wurgini igo khibarini igo demana oga famini mo hobe odna dum pinindo ola kharampini kenkuna docteur tigaye ndo mamande ndaga nyada ngana katu gilanta nun kam mangari nyimo no be gani ali Mauritania television ka kudo anna mari mo ngani kumpamba gandi anni fahamundi gelli oga kebe no gondi lenka sanku te ganta saro yeru kata yirgi kyal hoba be ga duna su kamali aga may sere danga ni sanko walla nyaga naga na kisero tangay nyango danga kenkuna huantan e wa dalla ko ngini huantan me simande nyantan kudo mari mo ngoni ikumpamba gandi e o situation ke ga mo be lenki anna bangani mari mo ho sugatu mo hobe alhamdulillah rabbil alamin wateke gilana li 2020 mois de mars no nyana gari jamane keken donc agari kebe sara gillagar lixiye be ro soro magay gillagar bité be nyango magay gillagari be musaqqani do mesibe bo yankandi donc fumbe bono am sere su kumpa am an sere su danga kumpa kempalle yirgin no ko ke tongunyi mani vaccine inkite mana jarandano murundano golnyangano donc docteur golnya mi vaccin kitana kha kendi mo xosu wateke tallan ciada gabi man xan kenya bawni variant lay mana wateke anone mpraxi wala anone ñille donc ari mo xotana mo xobe aga jambene nankoto mo fanake mo xobe aga krindi nankoto mo fanake mo xobe a toxinte ngeni nankoto mo fanake donc on ken situation a wacha oga sigrexe bexa kenya ganni inati jamane no anke sare haqqe fulania ida isik donc wali i jare kanin xawga sigrexe kekembe sare suntetu aga haqqebe donc agro khoro debe sugaru kha soro kuntu agari rak wala agro khoro ka sugaru magir soro kunkula wala magir nyagir soro wala soro yimbe ko toxe donc wate ken ken cigal xeya c'est que xotiani c'est que lesmantiani wala ñagana subhanahu wa ta'ala ganna wurgo kam ga ñagalle e kuma gara ko mo be watiani agari adi batten to jamani wo mun dana bangandi du ñango daga agari agara jamani ke agara battu ko beni to ko agara hini beni naqasi bon agari fini beni naqasi xogatu mo be adlato yeña donc soro lantaxa cingalle ma ko mo be o gan qaw bon ari 3 kilo ni musuti donc wata kudo annan tre anna anya haju trende anya sumpu trende anya trende mo kontana donc at fiki be nya trindi donc adi kilunga di khotondi donc jamanu yogoni yimme saxa intu ngeen sere gari ni ganya ngam vaccin ki awutu wala testing kenge kendalla donc alnante tele ngaro no jamane na to ngam test nyaade beri test ke ga koyin nanti watte ke nga antampite no ngaga wurno alla ga sere alla ga jamban sere wala nyaga alla ga nusuki ya islami donc économie karanga be gini ke mo wani kharangen karanga o sururi yeru karan cini ngam mo hobe donc khasu ko kebi be le mo ngam kawi kharana khasu siki wal khasu naqti ikati kembana kharana mi ga compensation ya de berni et mois de 2020 2021 année scolaire no ewa ken kuna gar batu be to ko kunya anda no ko ko kili kebe gani variant ku be ni gari variant kebe gari adu fofana kebe gani mani difference mi menina différence be gina xaw kenya nanti variant kurumba ke ayan jambe nan ko do fanake bawni virus ni xa inone nyan ken donc virus ni changer na kenya ni xaga muku yigat fumbe danga grippe donc grippe ngenge sorondal kendalla donc soronda dem donc sine su gatini i vaccin bagandine grippe pourquoi parce que sine su grippe ke xawate nga anone mpraxina donc anoko comme xada no petenga soldat ni beni de beni ga watte ke gajana donc virus ke xagatina donc dugun nan kanam praxi nan ñille kudo milay ku
njorda sini kunga jan nyukuni beni harimi nyonki ngeri itaxundi kane lagi i gorin moxoɓe laga kisini moxoɓe nam donc variant Kenya aya njewono kirindin khadi dankoto wat fanake donc wat fanake mana a évolution donc wat fanake agana laga ay tangue be ngutu donc wala gana ni chofen ka grave tangi brange kha keke ana laga do ana nya fo grave donc tangue bentina kan ewa ken kuna gari jamani usu watu amanya sereta ngan turankal ilike ba société civile ilike be gani fanka nyimme ken mari sefe ado ke jamani ke mu khagar siga be da bari ewa yala ba isiga ke hanya kangal hala ado gar mesure ni ben wutu bon fumbe ga ko fanka ke yimme ko ga to mo be jongadi e anya ko totan manya bawoni ara susu hay ara susu juwaya donc ada susu juwa ada susu lesma donc aduna susu raga tabane peut-être décision yogoni wuti wal mesure yogoni nya ala na kongo participer na fikita lan koton soron kam ko masalan saxani ngi tere ki lungu rege soron gante li garin ko vurfoni ikel ko fon le gilgili lelle donc soro beni gollu miso beni gam xay ga birinte ki korumbirandintia donc yu xoto parce que hadam re men ñun kin tiaha ado amnam bre mo sire ado bre mo yurwante itikit meya donc hadam men ngana tallam bitte surtout wa kité foni xales me la kamanga donc antax fo kitana nga yigana mo be gan xaw antax fo kitana nga min mo be gan xaw ken watten tallam pesendina donc Kenya catastrophe wa kenkara kha mesure ni tani beni wuti ageni na sorondema na nya ma sorongani maskini mutu parce que maskini c'est vrai ayo protéger siri donc ay watte ki fatan sankin siri surtout kebe watte ngante donc serebe gana masque mutu afro ko masque kan Kenya moskela yan ken protéger kha masque surtout an serenya protéger kebe ko gan kembe na wasarono ken kamang donc yer ko mesure ni wutu adona masque ni disponibiliser adona ewa tuwanundo kharangando fotani na brankinia iga sefen soronda nga iga soron pamundini watte ko laga du tangani mo hobe donc kuntun finia iga soro bu dema ka watte ke gajana mo hobe agam xaw yo société civile ninga donc di kitti ke fe gouvernement ma donc gouvernement ngir mesure suutu avec position suutu igir dabatenya donc man wotina droit opposition nya mana watte ke na li ada gajangen na wacha asusurnya asuda ara ko xonne donc ke gouvernement tang kara société civile no wal parti politique ni tanya xal tankara non asusu andi e wa kilbani mutu donc sona wate gaja mo gobe aganko peut-être jongadi décision ni wuti xogar ko mo gobe donc kunga fi ke jongadi nyana xawje nyandriti le semaine nyandriti donc xa fi pam mo ko ngacha donc kuncu fami non tam soxole e fini beni xal membre nga taxuni ya kam ko saxani donc o gat mo kan kun tax yo fini mu daga o gatin o ga bri lixin duma xay ma girgil lele wa couvre feu ne wal fotani donc couvre feu la roni hakatni beni o ga nanti soronga duguti ikran hajuni yo ko à partir de 20h ni 21h ni yo ko ngaketni c'est vrai li xiyenge xarsa xa antro fanam mo bon xogal ko mo be gouvernement wal fotani ila yi mesure ni mutu ila yi loi ni taxundin ila ñamer ndun taxundin xa foygo kenni do population ñim wundi ñabatte ro population ñimme ak sax fumbebe donc est ce que saxé nanti yigana kedebere ay ifatana wateki kitana donc est ce que sax mesure nu ben yiri ko est ce que saxé yim ngana watte kentutu donc kenken fotana kenken fotana donc xari jamanu beni civilian to ngeni ko france ndi fotani odwori nanti sorondi manifestation ngebenya donc sorondi gouvernement contredit donc yim takore agar kebe debere donc idi falle koy xaw o ko jamanu ben ngala xalbu gouvernement ngana mesure ni beni wutu e on respectena maintenant oy muni fam yen nan kigne degré ñogo o gadu tangano o gadu crossini donc naqse ngono donc naqse ngono bawni e nya xo nya xani angal ko mo be nya xani o sagi deber gilu gano gni deber mo be o sindo o sagi me ñin o ga me kapa on xari mesure ni wutu donc pour ogante me contaminer mo be donc kunchu kungun dépendant do yimina donc gouvernement laytini et à partir de 20h fente kudo wuru ñaxani do wuru manifestation ben yigere ben sorni ton xanke ngana tan ken contourner na nga ñaxande berni girgili lele kati couvre fongar wal fotan donc ñi responsabilité ken man awru ñani sere su gada na durag masul
mana na durak responsable ana durak nanti kelfaru nyananga ana durak nanti angana fo deberi ayagana subu watte kenda sere wal watte kenda jambe sere wal sere kana to watte ke responsabilité ngan kamma donc su kana ke muto kana briet kemmo e wa angnya no kusu kari ngana nyuto ngayron taxi na duro to ni masque londi kudo kharna watte ke na wasa jamban sere donc angem kende bir watte ke kana ngana jambu sere ken kama ngana toxe anya responsable donc su kana kero kilmo da ngana tako da ngana giri e inshallah magaro dema walla ñagana alla ganno kisi ko docteur gar ko mo be ndesi maka xara faami kite golle mo be aga qawanta ewa kenkuna una fi mesure ni be gari ko oni respecté anna kisi anna ko ren kisi jamani mo manna kisi kenkuna docteur na ile katan ko gar ko mo watike agari amanya jamambane khalli anya duna mu man khallinya kenkuna murundano igiri ida murundende bari ida kebe kite gelo kebe khali vaccin ke gari kuna agari jamane ke ida sina haqulle ari khadi ida har manga ama to gouvernement ma ama to société civile ma asura mais sensibiliser nanti vaccin ke ugana ona ngiro sun daga vacciner ku do na kisi jamani mo man na kisi e vaccin ke gari population ke nyima kangala hala vaccin ke ça fait ngebe tabate bawni c'est normal soro kuna konu wal soro na du trindi wali na trindi yokoni sokondi trindi yokoni du o ko yimini en tant que jarandano kharsa jabinde to makay bon ken man ne kenya nanti vaccin ke ajo vaccin har yitte kundunya saket vaccin a debernde at sino njato nya trindi khake vaccin ke watelli sinem nokom sinem khar timme wal sinem timme siri a vaccin boko donc ken tendun nan khawnya bon ala famine tino ko gebe ala famine nanti wacha technologie nga avancé siri ala famine nanti ke watte ala watu beri dangin tabana mo donc ke watte gen bonande be de beraga kanu be ro hadam mun tun magri bité be ak lixié be nya dunaya ado watte sumberi ko amako donc kenya sububu duna jamanu ciusu su asugira gari sembe pata man de beri kudo la vaccin kitan mo donc vaccin kité xawa kebe kon kenen nanti vaccin ke kharsa wala konzane nanti afini i débernde niveau nya i kat fume dans la phase 4 donc parce que yitengana déberi wal vaccin ngana déberi étape ni naxtiane étape naxtandi kan étape legrinti ageni ona ro hadam remmu donc sina njato wucce haqqe ona fay selaga aga fota aga fotoron ça veut dire quoi ça veut dire yittesu har parastamol ke bo gaminia ay fotoron hadam rem ay fontoron hadam yitente effet secondaire gante o kat fume dans effet secondaire donc yitente aganti mantora mais pourquoi oga wutu parce que aga kebe na fana ampunga mantora a kebe na fana ampunga mantora donc vaccin xam kundunya donc vaccin ke aga na wutu duna sugana wutu do me aga immunité beron soro mana ago tangana aga nyan wateke a jambe ngan tak jowon wal khar gana soro laga vaccin ga la wuti mo wateke na laga gana laga ant fesena ngo sere begem vacciner ko ganin gain soro laga mo ga gain soro keram mo donc kunchu avantage ni yigeri fay odni ke secret donc en solution donc soro non vacciné donc problème ngeen kebe kenen nanti jamanu nan ko binangiri toanu nan ko binangiri jarana non toanu donc ina sorom pamundi donc baun soro ko konu ken no kadi groupe ni tanni kay profiter donc ko gat mbedang les anti vaccins mana ko groupe ni ani sorowani ko gil ganni laate i branto yan vaccin i branto an vaccin donc il fide woni de berni il faut de berni il faut de berni mais a fogre ngana fay référence scientifique ndé mana preuve ndé donc preuve ndé il a 79 mo xire il a fin fu ma ngana fay au fond base menté donc base menté ogar kubeni ko jongadi c'est vrai kunkun tongunya kharandanke lenki debanga toanu nakam jarano nyimi toanu naka donc parce que nanti a jowo vaccin ke nanti bon peut-être effet ni benegay à long terme d'ici sino tammi d'ici tampile sin d'ici fotana donc on tout c'est vrai on tout à l'entretien mais pour l'instant à nous quitter golnya nyoke golnya pobe alaga gemmo odo watte kenaka ala yen subun kadi peut-être au bril laga sagentimo donc ko ibe gana fay wati europini beni e yegri population pogebe vacciné
donc kidak mi ga nyan exiger carte ngad serbe ma lantrono carte vaccination ngad serbe ma lantrono dingro yogoni pe dingro ju sage mo stade ni ngana on tiagi fak joueur ni ngani jouer no so on tiagi ter restaurant ha a condition mana nani and vaccin ke wutu donc anyangandanga ewa bartade ando watte kenaka anyangandang bartade khadi akand watte ke jamban soro ewa kenkuna kenya tanda sima kamari munda fahimi ke golle ke mo be agan kawan angara kebe ko kuma jar effet secondaire watte sugad anjina comme surubi ni gana vaccin ke wutu Allah ya fatan fansi ne kada ngani comme fini be ni gada batte hari gani kita ewa imaga perturbe ko kuma magi tore yatinya fani fo buriya c'est normal parce que xarle mun ko be ni xagate li vacciner denan dumbo ko le agana dak al khabu yi tenkin nan ya nan sel fete ngana kumi donc awre nyani vaccin manan man vaccin niya nanti watte ke khawra watte ke khawra ini kenya ronan donc awre nyani watte ke gana laga ga fini be ni nyanan watte ke khawra kala kumme ni nyanan mais anani di jofen watte ke degré donc awre man an wurina tan nanti watte ke ani ruti igar watte ke to xe mbegay igarran donc angana vaccin ke wutu du mankala la yalla gana wala nyano ko mula mana watte ke tagumon ci ñuguni il faut miso wala il faut im tori nan tori siri kula lagan donc kunga laga c'est normal au contraire peut-être kunnan kaw nyana subu ngatini a ngeger vaccin ke be peut-être asreñan bawne awre nyani nanti an organisme ke an ñunki ke a faga gajamponi deberni kudo watte ke yim sobe nganari aga gemme mo xobe ewa kenkuna mare mun sima wala fahami ke golle ke mo be agan kawanta kenkuna har fi fo bini ko man gora faham mo be har kundi me diga na be sele kita donc kanun tay har bani inshallah kanun tay sele gana photo buru agana photo tanga buru agana tampindi buru ana ile kat jaranda no parce que problème ngeen ke be khadi yogoni la nyana e ngada vaccin ke wutana ni imitu nanti yonki mu foko yonki mu fok sa wala na nya kaman cikadu nanti xor watte ke min kera gade ati gilite fak non grani déjà watte ke ganga anga xaje ndingra ke ngata pete ke lamp anyunki ke lampunte nya wala ngaji tan xaje tan yimi anyunki ke fok siri anyunki ke lampunte nya ke akita ngana watte ke xawrale ala an tampindi siri donc wala grani watte ke jopanga ala watte ke talande managa watte ke fesena ni watte ke ga serebe donc awre yen serebe ngana yente langa vaccin anani ti en forme mana anyi mitun nanti machallah nyunki mpokunte nyani anyunki chahante nyani donc dram problème tan wala grani cikante ngadu kenga anadu mena ibegana anya watte tan parce que anyi gara ko anya watte tan priorité na sorobin wattingi diabétique ni ndu yitana yo kun maladie chronique ni voilà maladie chronique ni aro kun tikit me aro kun tuba voilà maladie chronique ni c'est vrai ko anu ko digami ga jongadi watte vaccin ke gedi kembre am gobo donc idi kini sorobeni gat priorité ni agen ser khoro sorobeni sinonglato agen gol jarandana ngol nyangano bawon yado wutinto nangili diga xenne donc jonga vaccin jo pantu kunya voilà maintenant gira gobo ketan kenke et il wuni il faut boxino donc adi nyakin serebe angana kinye tandume wala itman me tandume tanyere sine voilà kempale iri yankandi nya tan nakate donc waciri yankandi nya maka 18 ans mana sere so ang belli donc awre nyan nanti fike jonga di vakasini kem am gobo wata donc asulandi kitan voilà asulagan kitana kedange ngon fayna sorobeni qui sont population egatu medan à risque mana sorobeni e ido watte ke gana mekita aga njona nan digia ken ser khoronya wal sorobeni ido watte ke ga idaga khini daga gidaga khini kiye utunto agen jarandanu donc il limité kon kempaleri et il finaliser wacha nanya peut-être presque même obligatoire pour sera non yogoni ko transporteur ni mana chauffeur ni bawno kunga in soronya wuti daga tel dingra lato donc ido kun kama lay kran domi dina wuy domi yimme parce que be gatel mané ma wal fotanga na solo woto no ando soronya ngilan diga xene donc kungan sorowa risque khore ngadi batte idaga sere ngeben contaminé donc il kunya obligatoire e est-ce que ma mu de prega kono yerero alanya à partir de lenki miani ga yara ko nanti hadi bendere voyage ma vacciner antitel no kempetong kebe ngeen tong ken voyageur ni nya e non e chauffeur ni nya ha alla telke pes jamane ke no kunti wacha vacciner donc be gana gire wacha ngada 40 antel vacciner don nyata voilà mais ga chauffeur ni ko beni ga soro mutu diga tele donc il est obligé kunya kama ngana demi kan vacciner voilà ka jamane ke no ko nyim kenge finalement imanya obligatoire amen to sene igarnari voilà amen to sene gal fini tangan ken kara logiquement fini tangan ken kara aywa kuma angara ko mo be kenenge vaccin ke
ke akati odo wari ido campagne ngami campagne ke kina kampe de bokoru nyama ida jofe develop asu muteni jamane njinye moment chwal voilà par exemple quartier Soukadou sebra wacha aya tanga site ni sikki wala nakto wala karo on exactement voilà yo girma bankera kem mo khani centre Soukadou idi site sokonu site mi kendo ko ina di folla ko nyinte sere sunga daga vacciner ne se sunga daga en grande ke muteni ngam ma vacciner mo voilà xari étranger ngana nyanga en carte de séjour ngam ma vacciner yo comme hadma nga comme vaccin ke ari soro hanu nga yimi vaccin ke i vacciner mo ga to mo vaccin hana no beni kadi ide vaccin ngutu vaccin ke deuxième dose nyanda batte yibe gana yala ba alli amma ken deuxième dose kita hana ke bani wa wasene ma ga il faut ko ananda ga hillandi ke wuto na khogatu mo vaccin ni ko vaccin ni beni ko ma bani antan dose bani gen a geni ke be gari ngadi Johnson ka fana ga AstraZeneca do Sinopharm ke kunchu dose ni filial Sinopharm ke a dose filial na nuta dose fana ngana dang to koyu à partir de koyu fili koyu sik Sinopharm ke AstraZeneca ke anuta dose fana ngana dangati khasu fili bon par exemple AstraZeneca ke ayani soronger dose fana ngutu e dose filandi mbere ngiri kurakitan donc kharandanke len kota ke atakhente ampe len kota ke soro ko concentrer sen campagne ke akam donc comme siki wujune hadam remme gouvernement mulini a vacciner ti Johnson ke donc kon vacciner kutu ko su sikin tonya maintenant khasum pili ngana timma wurena nan khawta à partir de Kenya khasu fili kunda dangiti koy njato bito njato an fo store ken fo store donc awrena nan khawta à partir de Kenya donc ado khadi vaccin filandi ke rappel nyan ken pour na fana ke a khotonti na fana ke a tan khoton khamen to sene surtout soro bi ngani watte ke dem dangin tang anayam am tinete yim am cede yim watte ke dalla ga abat ngam pete wala nyam am soxyim amatu donc ken dose fana ke mla ngasan soro bi nga ko kununga dose fana ke mla ngasan voilà donc dose fana ke ay protection kinanga kha dose filandi ke rin na fota lankefken gani dose fana ke ga 60% de protection akinanga ana dose filandi ngana ma 80% 90% exemple voilà kunuyan donc dose filandi ke nda tardé mo burburek feti AstraZeneca gam danga khaso wucce me kundi meni an fofo toron toujours an normal nyano ba nan kawa wutu khasum pili gana timmem dimabe 4 sikanti bon mesure ni kun manne kenya nanti watte ko yitu nanti a jamben watte ke a sembe mpo fanan Kenya karma a jambe donc a jambe ngitene ando sengana tinko me agana trikis wala gana to donc awren sebe ngana trikis wala gana to kun anam mo gontu donc anaw se to kun kat sere wala anaw se to kun kat yokebe soronga laqine a filandi Kenya na maskini londi donc maski ke ay fo kebe siron ay fo kebe siron maski ngana nyang ado maski ngantang intibana maski ngana ngana tirgiso wala ngana tohu a khempena nyimme do kha gantang ngatangan katantananga ado gana bogu ondari wala ibeni ga golnyang kaninga donc haqqet so nan kitungang anna éviter angan kitelona nyaaxe wala laqe wala nokuni ben watella ga bakti afo tanangen ke ba fo khotengen ke be kenni alhamdulillah vaccin ke be ga du wacha donc diga mburu beni ga kongin vaccin ke wal ko sefen no nan distro yi kungan vaccin contre nya gil ganilate donc kunta lancha da gabi wacha iga soro ntalan kondini iga panique lu din ko so na vaccin ke wut donc vaccin ke c'est vrai afini korosindi no murundin killenya kha aga kebe sirono ampun talala aga kebe bonondin c'est très minime c'est très minime par rapport à ce qui nga kebe bonondin donc on a ngiri on a vacciné kati aga nyan al halatan nan kotoke bawon sergebe faga wachi ga wurnu iga mulli vacciné parce que vaccin nanga se vaccin ken gat liru tan niriti donc xume wal xume fa la xoton nan kotoke wacc gouvernement nyan deberi xume fa latna ndanga atugena xume wal xume fa latna atugena donc serebe ngana nyanga voyager wala nga trende wala anga tele jare wala kundi meni et tu es obligé anna wutu donc anani nganu dugil wacc an foforo ne gouvernement yana su sartinga mais kinga khadi kana kinya ngro li xen ngno ngonti mabe non seulement li xen no obligé anna wutu mais tu es obligé khada nani la tukan yo donc kat ka kon mare mundanga
ona ngiro na nya ko soron chumo ko jigan kafuni ko fini gana nya fin tuano ni a trinti voilà o mar girdo video ni do fini beni ga kongi o joni beni ga sankrin do whatsapp ni do réseaux sociaux ni tanni donc alhamdulillah rabbil alamin o ko fo tuano ngi e wa dinankara tuano ngi yongin chahankara donc fini gana di ko kundu on tangi woni trinti finga mo ko bena fatima jodanga ik trekil lebe o kana tredo kembate voilà ha en tant que kike nyimpe yimga sefene vaccin ke ndutu ndu dose fana ndu dose filandi mutu na tenko na ko mantorante kana gata anna kisi anna jamani anna ko renki anna jamani anna kisi kenyanta na ngato ga situation be lengi asan ku ta khasere nanti watte ke awadu gar ke baka bonondi gar ke baka tora amanya sere danga sanko kenyata docteur trinde go yima ko mangar no ko be ko nanti vaccin ke kar vaccin fana ke kuma ga baka arway nyana ke variant delta be ga ko na rawanya na kemmari donc les vaccins ils sont efficaces en trop fana kemro fana kemro bon surtout kenkara vaccin vaccin spécifique voilà ken no sinon vaccin ke agar kam mukit nonya sinon vaccin ke kam mukit nonya donc parce que watte ke yimani gara to rembege donc awre nyani presque an wara gemme watte ke noné mo ko manju voilà mais voilà kuninga ils sont plus efficaces voilà c'est ko xala yana à peu près 60% 70% à Kenya donc kutuku mutel ma 90% 96% 87% donc différence ken nonya ala kulli hal bon angana awutu vaccin ke wutu variant ke xagnani agal lagana at digindina nga granya vaccin ke kanta voilà ala nyana agant partina nan xaganta lagan lew xagana laga anti fese nan koto vaccin ke ganta yo comme vaccin ke no ko ibe gana wutu sere be gara wutu ket est ce que yala watti ki gana arawa laga ma hara gana laga e est ce que ngi jamba na sere normalement 60% anta laga watti ganta laga donc 40% ke be to har gana laga antiana fo nyange mana antian fo to intensity anda tampindin seri non ewa aska gana laga kena nga vacciner anti jamba na seri parce que jamba ke kha ay partina ndana a partina ala ken magala ta seri contaminé kembe ananga seri contaminé ayam qoto dinanta ngema wut yo amma kanya tan nanti comme tanya kuna ke gola tin ke vacciner ke ta ka mesure ni ta ka respecter ta ka masque non ta ka jamba na seri ma antari laga way antongu nyako donc angana vacciner toujours mesure ni kon continue ngi respecter na parce que ogel ko mo gobe vaccin ke 60% na efficace ayana nki en cap 40% ke qui n'est pas efficace donc amen to sen gade ala nyana anke en cap soro ko beni angat vaccin ke wut watte ke dalaga kha amen ngandang watte virus ke yanga angen tuim gananta yang khala jamban so donc anta am kajina na vaccinante na kha watte ke dalaga me vaccin ke ganga man kajinti antu tuim nanta yang kha anke la jamban serebe anan ken kaman ken vacciner kamam vaccine donc numu ko khadi nanti wa ko ngad bisa comme yani gat non on continue mesure on continue mesure ba raw yogo raga nan to hotor na kuna anna jamba kamam ana hotora kamam donc kenya mesure ni c'est très important had bisa mari mun na kawana na ci surtout sar horo ko wutun to ko anyan sububu aga barrage ndebe no variant ni kuna kenga an ko awre ngenia ant tankin virus ke ala gat ni mo ko gomundi e ko xar mo bi avantage ni na kamu sikia har mari men kenya vaccine e est ce que population ke nyimi ya mo be gan xawante an xode kegenga ngano ko be hôpital national machallah gilligem campagne ke mutu serengem ke be nyane rangi nyane sorongo khili minat koy serenge be nyane eskantinde malaga ron fene mo ko be kuma murteni mo donc anday nyani voilà donc rangi nyane anan to nya safana ko ta sun kemesra wut hôpital ke par exemple kemesra wut afaka donc so be ni ga tangin keme ke sereni ma ide tangin kamesere donc vaccin c'est faut ina kamesere a vacciner qui est non iku point centre be ga no iku kenyare parce que iku capacité en Kenya ikana kemesere ke wutu gi so ba nday dutane makati kembre kiento donc grand tax tan ni capé arayan sitni tanni soro ngi ma golyango ngi ma kampung iku kallege iku laga comme fili sere de bern kota wala comme sikki sere yimi wala la te nokton kada nani ku ilant kemesi sere yimi de bern kota
irempen tankara ke sere wal kendime irempen kenya comme golnya mo wala sit suti golnya mo gonya liste nyani so fana ina liste de bari ko ngari no kontananchu donc soro be ni fini ganari soro kemen sere be fana ganari na ko dangen kha vacciner donc ken ya tan har soro be ni ga debule mu Allah nya ke campagne ke be ngana ka vacciner e walla hotel silba bi ndime de kamara wala kaydin ndime de alayan campagne ni ko anni parce campagne ni ko anni sere ngem go ko kenga soro ngami tu khadi donc masala hangebe no nya dinanti kaptan ni ko khadi sere be ngir wata ga hawje parce qu'on trende ngaketinya on lojur ngaketinya donc sere gebe tranu afo gebe kati ga o ga nyan kundu tranu ku yima hawje voilà parce que nya obligatoire donc trana nke sere suga traina wala train ngakle donc ang mulana vaccin ke namna vaccin ke ken kuna jagti ranti ga oda mama docteur an katar nanti ani kama wakati ngara bosa nga diga laga rube ga kata mare mu inshallah diga benu go matan kenya o onan dur khoto onan nyumi ono otwana ngoni trinka watege o suna mpanke sere suna rag nanti responsable nyananga donc magdunge nyana anyaga yan sangalle no ko depe mana fini nga bontanya karam donc sere su do ko kena granda ga saka an mesure nun krosi donc anatu khananti alla nyan sububu anga jamban sere fini beni ga sik sere nga watege jamban soronga anna fernya anna kunto donc parce que yogo yi malanya ni yimme ankenga peut-être am sax watege yim donc ankenda nga tudu yim wala khar gadu ankenga ampin kunya kha anna soron tan ni haqqen tanga donc yigeri condition ni beni ko règle ni beni ko mesure ni beni ko anna droxoto ani tanga kuro soro ko tan ni haqqe tanga ndanga ken kuna mare mu fata docteur ngata fata fasini be nya ngande sima khari famu ken kuna yella gal nya yim ondu gundana alla ganinyo onya inyangindan ken kuna watina wata tan inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ngana du gana certana be kido dana rona ta ko daga ikamona kato mare mu nimisi wasan wata kada ngana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh